कमिटी समस्त सदस्य को अनुरोध करुच्ची पानी व्यवस्था करूँ मो पाखे मतलब पानी पहुँचलानी बिना पानी राति सार रही आम जलीय अंश कमिटी देह असुस्थ हम तेणु आपने दयाकोरी आमको गोटे पानी सहयोग करूँ उभय ग्रीन रूम रे पानी दिंतु मो पाखे पानी बोतल दिंतु हाँ कही सारी आगु अपेक्षा कर 5 मिनट अपेक्षा कर देवे तुम कर ठीक अच्छे नहीं नहीं तुम समय नष्ट करने पे दीप तो कहले काम सारी आगे को आगे पार्टी जहाँ भिड़ ताहा कली कर ठीक अच्छे एपटे राधा संगे सखी मैंने पुराण भितर ना राधा राधा हम सखी सखी हम तेणु राधा सखी के ठीक अच्छे उभय दीदी पद कर लिखा ना उभय तो गुणी ज्ञानी पिला ना संभव अन्य मैंने बस पड़े झील बस पड़ आम देखू ना तुमको देखिए भाग नब तुम्हें हे देवकी ये हे यशोदा देवकी यशोदा प्रभास क्षेत्र में अच्छा कृष्ण कृष्ण प्रकृत में क्या पुओ तुम्हें माड़ गोड़ हो लज्जा ना कृष्ण को कहूँ मोर पुत्र बोली ना ना से तोर पुओ नुहेलो से हूँ मोर पुओ आलो देवकी मुखे लज्जा ना कहू अछु केते आड़ालो आलो देवकी कहू अछु केते मुखे नाही तोर लाजलो अरे जन्म देल गला जन्म देकर तू जतिक नुहे गोपरु मथुरापुर आसी से मुझे जन्म दे रखी न पारिलु बास देसी देली मो पासरे आज्ञा से होती देवकी मु यशोदा देवकी जन्म करते यशोदा जन्म कर आलोचना पर सी निजे यशोदा भाग नहीं गले तुम देवकी यशोदा कह तो आलो यशोदा तोते बोले प्रभास यज्ञ निमंत्रण नाला कहीं से अलाचिक हो जाइलु तोर मुखरे टिके लज्जा ना कृष्ण कृष्ण कहूँ मोर पुओ बोली मो ठार जन्म होती सत तुम पालन कली कौन तू तार माँ हो गलु ना ना आलो यशोदा करू कथा मने तोर टिके भाबिलु प्रभास यज्ञ
କହିଲୁ ଜାଣୁ ନା ହୁମୁନି ଆଲ ଦରୁ ଦେଖାଉ ଶାଶୁକୁ ଦୁଇ ଦନି ଆଲ ଦରୁ ଦନି ମୁଖେ ଦେଇ ତୁନି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆର ବାତ ଗନି ପ୍ରଭାସ ଜଗାରେ ରହି ରହିଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ତୋର ଦୁରୁଦ ଆଲୋର ଦୁଦନି ଆଲୋର ଦୁଦନି ଖାଉଛୁ ତୁହି କେତେ ଚଲି ଆଲୋର ଦୁଦନି ଆଲୋର ଦୁଦନି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯାହା ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ଯେ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ କଥା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା କିଏ ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ଷୀରପାନ କରିଥିଲେ ଦେବକୀ ଯେତେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଠିକ ଗଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ କବିର ଗୋଟେ ବେଣୀ ସଂହାରରେ ଜନନୀ ଧାରଣ ପାଳନ ଲାଳନ ତିନି ଜନନୀ କର୍ମ କେଉଁ କର୍ମେ ଅଧିକାରିଣୀ କୁହ ଏହାର ମର୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ କୁନ୍ତିକି ଯିଏ ତିନିଟା କର୍ମ କରିବ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମା ଧାରଣ କରିବ ଲାଳନ କରିବ ପାଳନ କରିବ ତେଣୁ ଯଶୋଦା ହେଉଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଦେବକୀ କଣ ସିଏ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଯିଏ ଦିଏ ସେ କେବଳ ଜନନୀ ସୁନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱଙ୍ଗକୁ ରଖିଦେଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମା ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ଉଭୟ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସମେତ ଠିଆ ହେଇ ପଡ ଆଉ ଗୋପୀମାନେ କାହିଁକି ଉଠୁଛ